खुद ही को कर बुलंद इतना कि तू हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तू हर तकदीर से पहले, कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। उस कौम की हालत खुदा भी नहीं बदलता है जो कौम अपनी हालत आप बदलने की कोशिश भी ना करे। दोस्तों 1991 की बात है जब डॉक्टर चौधरी मसूद ने एक ऐसा कदम उठाया जो कि पूरे जम्मू व कश्मीर के गुज्जर कम्युनिटी के लिए सूदमंद साबित हो रहा है। जो आप मेरे पीछे एक महल देख रहे हैं, इसे गुज्जरों का ताज महल भी कहा जाता है। आप हमारे साथ बने रहें इसी वीडियो में, तो हम आपको विज़िट करवाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे कौम की जो कल्चर की चीज़ें हैं वो किस तरीके से यहाँ पर महफूज रखी गई हैं। डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी, जिन्होंने 1991 में एक ऐसा कदम उठाया कि जम्मू में एक गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने का प्रोग्राम हाथ में लिया और एक ऐसा इदारा यहाँ पे बना दिया जिसमें तमाम तरह की चीज़ें जो है वो आप गुज्जर कबीले से जुड़ी हुई देख सकते हैं, जिसमें इस कल्चर को महफूज करने के लिए और इसका तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है। आगे आगे आप देखेंगे इसमें तमाम वो चीज़ें रखी गई है जो हमारे कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट का मकसद ही ये था कि एक ऐसा इदारा बनाना जिसमें इस कबीले के कल्चर को, इसकी सकाफ़त को, इसकी ज़ुबान को महफूज रखा जाए। गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट की अगर बात की जाए तो ये जम्मू में वाक़ा है और डॉक्टर मसूद चौधरी साहब ने ये कदम उठाया इस कौम की ज़ुबान, इस कौम का कल्चर, इस कौम की सकाफ़त और इन तमाम चीज़ों को महफूज रखने के साथ साथ इस कौम की हर एक तरक्की को आगे लेकर जाना था। इस कौम की ज़ुबान, सकाफ़त, कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए ये ट्रस्ट वजूद में लाया गया और आप इस गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में देख सकते हैं कि गुज्जरों की तमाम वो चीज़ें रखी गई हैं जो इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होती हैं। ख़ासकर अगर बात की जाए जो इस कौम का कल्चर है वो एक इस कौम की पहचान है, तो इस तरह से वो तमाम लिबास जो गुज्जर कौम के लोग पहनते हैं उन तमाम तस्वीर के साथ इस चैरिटेबल ट्रस्ट में रखे गए हैं। यहाँ पे आप वो चीज़ें भी देख सकते हैं जो आज भी इस तरक्की याफ्ता दौर में गुज्जर कौम के लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इन तस्वीरों से आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कौम के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं और इस कौम का एक अपना कल्चर है, इस कौम की अपनी एक ज़ुबान है, इस कौम का एक अपना लिबास है जिसको महफूज रखने के लिए ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो है 1991 में डॉक्टर मसूद साहब बनवाया है। ये जो आप देख रहे हैं ये उस कौम की वो चीज़ें हैं जो आजकल इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बहुत सारी जगहों पे जो है वो देखने को मिलती हैं। साथ साथ में मुख्तलिफ़ जगहों पे पहने वाले पहनावा, चाहे वो कश्मीर हो या फिर हिंदुस्तान की बाकी रियासतें हो, क्योंकि गुज्जर कबीला एक ऐसा कबीला है जो कि आपको हिंदुस्तान की हर एक रियासत में कहीं ना कहीं मिल जाएगा और इस तरह से इस इदारे में यहाँ पर मुख्तलिफ पहनावे जो है, लिबास जो है वो रखा गया है जो कि इस कौम के साथ जुड़ा हुआ है और ये तस्वीरें उसका एक नमूना है जो कि यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी से मंजूर होकर यहाँ पे लगाया जाता है ताकि इस कौम की हर एक चीज़ को महफूज रखा जाए
آنے والی نسلوں تک یہ چیزیں جو ہے وہ محفوظ رکھی جائیں۔ اور یہ ادارہ اس قوم کی ایجوکیشن کے لیے بھی آج کل اس ترقی یافتہ دور میں بھی بہت کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ تصویریں جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویریں اس قوم کے لوگوں کی وہ تصویریں ہیں جو کہ ایک مثال کے طور پر یہاں پہ لگائی گئی ہیں۔ یہاں پہ آپ یہ ٹوپیاں دیکھ رہے ہیں جو کہ گجر قوم کی عورتیں آج بھی پہناوے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اور یہ کھیڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اور بھی کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں جیسے کلہاڑی، ڈراٹو وغیرہ وغیرہ جو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ قوم کے وہ بزرگ ہیں جن کی تصویریں یہاں پہ رکھی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ وہ چیزیں رکھی گئی ہیں جو گجر قوم کے مرد لوگ استعمال کرتے ہیں، جیسے لنگی ہے، ٹوپی ہے، کلا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ اس ٹیبل پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ بھی وہ چیزیں یہاں پہ رکھی گئی ہیں جو اس قوم کی عورتیں استعمال کرتے ہیں پہناوے کے طور پر۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک تصویر بھی لگائی گئی ہے، یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ یہاں پر کافی سارے لوگ جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر مسعود چودھری کو ایک ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے اس ادارے کو بنانے کے لیے، تو جو یہاں پہ رکھا گیا ہے بڑا سجا اور سنوار کر۔ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو قوم کو صدیوں تک زندہ رکھتی ہیں۔ اس بات میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس قوم کے شاعروں اور قلمکاروں نے اس قوم کی خدمت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہوئی ہے۔ اور اس طرح سے اس ادارے میں آپ کو اس طرح کی درجنوں لائبریریاں ملیں گی جہاں پر گوجری زبان میں لکھی ہوئی ہر ایک وہ چیز آپ کو مل سکتی ہے جو گوجری زبان میں لکھی گئی ہے۔ اور اس ادارے کی طرف سے بھرپور کوشش کی گئی ہے کہ گوجری زبان کو ہر حال میں زندہ رکھنا ہے اور اس طریقے کی چیزیں آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت تصاویر لگائی گئی ہے جو کہ ان شاعروں، ادیبوں، قلمکاروں کی ہیں جنہوں نے گوجری زبان کو محفوظ رکھنے اور اس زبان کو آگے لے جانے کے لیے بہت کچھ اس زبان کے لیے کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اس زبان کی خدمت کی ہوئی ہے اور ادارے کی طرف سے بھرپور کوشش کی گئی ہے کہ اس زبان کو ہر حال میں محفوظ رکھنا ہے اور اس زبان کو ترقی دینی ہے۔ اور اس طرح سے یہاں پہ ہزاروں کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں جو کہ گوجری زبان میں لکھی ہوئی ہیں۔